I will start with Akun and Hukum first. This is our third meeting, yeah. So today is 16 September 2024. Anton, are you here? Present. Okay, Anton. Berli, Present, Miss. Desi, Desi Nanda. Present, Miss. Desi Wulan, Present, Miss. Dwi Anggita, Present, Miss. Eka Anissa. Present, Miss. Very good. Elif. Elif, are you here? Elif, third call. Okay, absent. Elva. Present, Miss. Okay, Emmy. Present, Miss. Okay, Farah. Present, Miss. Thank you, Farah. Are you still sleepy? Your eyes is bengkak. Herwinda. Present, Miss. Ingrid. Present, Miss. Intan. Present, Miss. Muhammad Prastyo. Prastyo. Absent. Okay. Najwa. Present, Miss. Nasiwa. Present, Miss. Selma. Present, Miss. Syaharani. Present, Miss. Fiona. Fiona, second call. Okay. Present, Miss. Okay, good. And Violeta. Present, Miss. Yuki. Yuki? Absent. This Yuki is always absent, and when he or she comes, and then she disappear. Dia menghilang. I don't know. This is the second time he is absent. I think it's going to be a problem if he or she. Dia cewek apa cowok sih Yuki nih, Mbak? Miss. Cowok. Okay. It will become a problem, yeah, for Yuki if Yuki absent for my class the third time. Yeah. If he do that, then Yuki cannot join the UTS or the UAS. So please everybody tell Lucky, your friends, that if Lucky absent again on the third time, Yuki cannot join the UTS. Miss Nika not allowed that. Miss Nika nggak ngebolehin hal tersebut. Tolong kasih tahu Yuki ya, karena ini online, it's supposed to be easy, harusnya mudah karena kamu cuma, maksudnya kamu mandi nggak mandi, benefitnya gitu. Mandi nggak ada yang tahu, tinggal cuci raup istilahnya ya. Wash your face, duduk dengan rapi, mendengarkan. Nah, kalau kuliah di kelas kan kelebihannya itu adalah kamu harus siap-siap, dandan, kalau cewek sarapan, perjalanan ke kampus, itu kan ada waktu yang dibutuhkan. Kalau online kan hanya mempersiapkan diri, prepare yourself, focus. Jadi harusnya benefit kalau online ini. Kamu tidak terlalu gedubrukan bahasa saya, persiapan. Okay, please tell Yuki about that, yeah. I'm going to call my pharmacy student, starting from A2. Angelina. Present, Miss. Okay, Anissa. Present, Miss. Asri. Present, Miss. Elizabeth. Present, Miss. Tita. Present, Tita. Miss. Okay, Farah. Present, Miss. Vina. Present, Miss. Vicky. Present, Miss. Laila. Present, Miss. Lulu. Present, Miss. Luciana. Present, Miss. Mia. Present, Miss. Najwa. Present, Miss. Nova. Present, Miss. Very good. Almost all 82 students come ya. Rata-rata datang semua.
Oh, Nova. I see ada satu mahasiswa yang saya ingat di kelas Vicky. Oke, good. Sometimes saya tahu nama, tapi saya lupa mukanya yang mana. Nova Putri. Oke, where is Putri? No Putri? Oke, absen. Baru dipuji langsung si putrinya absen. Rahmita. Present, Miss. Maaf, Miss. Kameranya lagi nge-lag. Ini mau ganti ke HP dulu, Miss. Biar Nggih, bisa monggo. kameranya. Sumunggu. Rindi. Present, Miss. Selfie. Selfie. The same with selfie. Ini selfie udah 2 kali loh. Yana. Present, Miss. Very good. Karena kelas A2 semester 2-nya udah sama Miss Nike ya. Kayaknya most of you already understand about Miss Nike. Jadi kayaknya nggak begitu masalah. Oke, A2 done. I will go to my B2. Sebentar. Anindya. Present, Miss. Very good. Aziz. Present, Miss. Yes. Dina. Present, Miss. Dwi Koerul. Katanya izin, Miss. Terus udah konfirmasi ke Miss Niko. Oh, this Izinnya tuh one. karena Oke. itu Iya. kakaknya meninggal itu. Oke, thank you Mbak. Mengingatkan. Elizabeth Yuliana. Present, Miss. Fatma. Fatma. Absen. Wildan. Wildan. The second call. No. Okay, Wildan is absent for third time ini. It will be a problem for Wildan. Rizky. Also absent. Oh my God. Nadine. Present, Miss. Nur Magdalena. Present, Miss. Nuriani. Present, Miss. Rorodia. Present, Miss. Sita. Present, Miss. Suari. Present, Miss. Zefania. Present, Miss. Zidna. Present, Miss. Okay, very good. So all of you already been called. Yang absent on B2 class is Du Khairul. Izin tadi katanya ya. Fatma, Wildan, Rizki. That's it. I'm going to screenshot from my tablet because it's faster than my laptop. First screen sudah. I'm going to go to the second screen. This is farmasi, akuntansi, Berli, Roro, dia. Please wait. Okay, wait. Tolong berikan saya waktu untuk capture all the students. 3, 2, 1. Okay, Elif, Zefania, jidatnya doang yang kelihatan. Okay, all done. Done from screenshot. So before I start, I'm going to explain to you why. Miss Nika, this is tanggal merah. Why English elementary ada? Because the condition is Miss Nika pelatihan ya. Kalau pelatihan kan dari pagi sampai sore. So, jadi tidak ada tanggal merah sama saya selama pelatihan. Karena selesai jam... Miss Nika, permisi. Yes. Yes. Ngomong, saya mahasiswa baru. Saya belum di absen. Oh, Sylvia Caroline. Oh, kayaknya saya ingat. You've ever text me. In which class are you? Akun hukum ya? Akuntansi or hukum, Mbak? Hukum, Miss. Okay, I will write here Sylvia Caroline. Hukum dulu ya. Nah, saya belum punya NIM-nya Caroline, nanti tolong kabarin. Ini pertemuan pertama, pertemuan kedua. Okay, thank you Mbak. I will repeat myself.
kalau ada pertanyaan, why Miss Nika in tanggal merah kita ketemu? Karena I'm still on my pelatihan. Sekitar 3 more weeks. 4 more weeks. Sekitar 4 minggu lagi saya selesai dan Anda kita bisa menikmati yang namanya tanggal merah ya. Semoga tidak ada gangguan. Karena kalaupun, for example, if I reschedule our schedule today, reschedule our schedule, mengganti jadwal kita hari ini, artinya akan ada 1 hari saya sampai 3 kelas. Sementara sebenarnya hati nurani saya tidak mau disturbing. I don't want to take your break time. Saya nggak mau ngambil waktu istirahat karena as myself, Miss Nicole juga pasti suka istirahat ya. Tapi because the time is so limited, waktunya singkat, saya selesai 4:30. As I told you before, I finished my pelatihan at 4:30, 4:30. Saya mulai kelas jam 5 dan itu only 2 classes that can be able on that time. Hanya bisa 2 kelas dari jam 5 sampai jam 8. Jadi kalau ada 1 yang kosong, berarti nanti hari berikutnya ada 3. Itu berarti lebih overtime. Bisa jadi lebih dari jam 9 kelas. That's why even though this is tanggal merah, I think it's okay karena kita juga online ya. You don't have to go to the campus. You just prepare yourself at home. Listen to my explanations. Jadi begitu. The reason why we still have class on tanggal merah. So bear with me. Bear with me itu artinya tolong dipahami dan bertahan dulu dengan saya kalau since I am your lecturer, that is meaning karena saya dosennya, jadi kamu mau nggak mau adapt with me, beradaptasi dengan saya. But that's the good point of duduk di bangku kuliah, kamu beradaptasi dengan banyak orang. Okay, that's a bit explanations about the reason why we have classes on tanggal merah. So today our third meetings, kita akan masuk ke materi meeting ketiga. Next week is the last one. Miss, maaf, ini Fatma baru masuk. Soalnya tadi sinyalnya susah, Miss. Yes, Fatma, it's okay. Nanti saya catat ya. Saya lanjut dulu ya, Mbak Fatma. Thank you for informing me. So again, I repeat myself that next week is our last meeting of topic. Jadi minggu depan itu kita akan masuk pertemuan terakhir, topik pertemuan terakhir. So after next week, you are going to have quiz dari 4 pertemuan tersebut. And then you are going to have the verbal evaluations. Jadi minggu depan pertemuan keempat ya. Terus kelima itu quiz, 6, 7 verbal evaluation. Just like what I gave you in the RP. I hope on verbal evaluation will already match ya. Kita udah ketemu di kelas. Jadi saya udah selesai pelatihan. Semoga jadwalnya sesuai based on the schedule. Oke, itu dia reminder for you so that you won't be absent again. Kamu nggak absen lagi di kelas saya. Jadi you don't have problems karena kalau kamu absen, you cannot join the midterm. Nggak bisa UTS, udah nggak bisa UTS, nggak bisa kuis lagi. Jadi banyak yang tidak bisa kamu ikuti karena absen. Jadi hanya 4 meetings, 4 pertemuan, sisanya evaluasi. Berarti minimal dalam pertemuan itu hanya 2 kali absen. Kalau lebih dari itu, what will you expect? Kamu akan berharap bagaimana karena you do not understand the theory. Kamu pertama nggak paham teorinya kan karena nggak masuk. Terus tiba-tiba kamu kuis. Ya, kamu yang kasihan. Poor you. Because you struggle to do the questions. Kamu berjuang untuk understanding the questions.
Gitu. Itu alasan saya why 2 absence is enough. Oke, please wait. Tampaknya loading dulu ini. Saya harus ngambil materinya dari website. It's still downloading. Give me a moment ya. Okay. I got it. Please, I will open it. Okay, our today's topic is about past perfect tense. Jadi Anda akan belajar dengan beberapa rumus bahasa Inggris. Past perfect tense is related to regrets. Jadi menceritakan suatu penyesalan. Biasanya kalau talking about this tense ada penyesalan yang kita ceritakan. So you are going to watch a video. Just like the woman in the picture, kayak perempuan di gambar ini kan dia menyediakan pencil and a book, ya. A pencil and a book. So you are going to watch a video and then you take a note on the video. Catat note dari video itu. What is the video telling you? Video itu menceritakan tentang apa? Kemudian dicatat notes-nya. Kejadian and situations on the video. After that, I will ask one student or two to tell me again what is the video it's talking about. Video itu lagi ngomongin apa dari catatan Anda. Jadi nggak usah dicatat semua kejadiannya, just take some points. Tulis aja beberapa points from the video, so that later after watching it, you can retell. Kamu bisa menceritakannya. By doing that, because I record these sessions, I will know, saya akan tahu which students is understanding the materials well. Saya akan tahu nanti mahasiswa mana yang bisa menjelaskan materinya dengan baik. Karena ini kan adalah bahasa Inggris, so I need student who dare. Mahasiswa yang berani ngomong. Dapat apa, Miss? No, saya nggak akan ngasih iming-iming. It's your job to study. You do my instructions, good. Melakukan instruksi saya bagus. Kalau saya bilang, nanti kalau yang ngomong dapat nilai, kamu berarti cuma belajar berdasarkan nilai. It's not for your own good benefit. Tidak untuk kepentingan baikmu sendiri. Padahal learning adalah proses dan semua orang pasti harus menempuhnya. Oke?
That's about my instructions before listening to the video. Again, I'm going to play the video. You need to prepare a pencil or a pen and a piece of paper on your notebook. It's okay. Write down some notes or take some notes from the video. After the video is finished, I will give you some times. Who wants to share to me about the video? One student or two students is enough for me. I just want to check whether you understand the topic and whether you can tell or speak in English. So this is your time to give me proof untuk memberikan bukti that you can speak. Gitu, yes? Okay, I will start my video today. So, based on the topic, topiknya udah jelas di situ, past perfect tense. We are going to discuss about a regret. What is regret? You will understand in this video. What kind of regret that is told you. Hi, Peter. Finally, you got here. Sorry for being late, Alan. My car had run out of gas when I came here, so that I had to find a gas station to refuel it. No problem, Peter. So, what do you want to drink? One cappuccino, as usual. Thank you. So, Alan, why couldn't you fly to California? What happened? Today was a bad day. I'd forgotten to turn on my alarm, so I got up late this morning. But Alan, I remember that you were going with another colleague, right? Why didn't he wake you up by calling you? Yeah, that was my fault again. I always set the plane mode for my phone when I go to sleep. This is the reason why he couldn't call me. What time did you get up? It was 9 o'clock, and the flight starts at 10 a.m. I'd prepared everything as quickly as possible, but after all, I was still late for the flight. You're so unlucky, my friend. Yeah, I had to book another ticket for a flight tomorrow with my money. I need to go to California as soon as possible to ensure my work progress. So sad, Alan. Okay, I'll invite you to the dinner tonight. It's considered as my goodbye to you. That sounds great, Peter. But I'm not in the mood to cook dinner tonight. Thank you, Peter. Okay, there was a short video. Does anyone will share what is the video is talking about? Ada yang mau share? Atau mau dengerin one more time? Mendengarkan sekali lagi atau share cerita? Ada yang mau dengerin? Ada yang mau dengerin? Ada yang mau menceritakan? Miss Nika, video itu ngasih tahu Anda tentang apa? What is the video is talking about? Nobody understand? Oh my God, masa sih? Tentang penyesalan, Miss. Okay, what's your name? Berlilia. Thank you, Berlilia. Berlilia tell us that the video is describe about penyesalan. What kind of penyesalan, Berli? Did you find something? Penyesalan seperti apa? Penyesalan karena telat bangun tidur, jadi tertinggal pesawat. Okay. Left by a plane, tertinggal pesawat ya, Berli. And then, is there any regret atau penyesalan lain, Berli?
Did you find? Adakah menemukan hal yang lain selain penyesalan pesawat tersebut? No. Hanya itu saja kah? Alright. Barry already did a good job ya. Itu adalah salah satu contoh yang bagus. Why I said a good example? Karena, bentar. Mahasiswa Indonesia, Indonesian students, mungkin kita terbiasa dengan sistem pembelajaran Belanda ya, where the lecturer is always talk in front of the class, and you just listen without give opinion or having discussions. If you are going to a higher education, mau pergi ke pendidikan lebih tinggi, bukan S1. Nanti kamu pergi lagi ke S2, tapi mungkin this is different background ya. Itu akan berbeda when you are learning English. In English class, you need to talk. Walaupun kamu datang dari pharmacist, you are come from accountant, you are come from law, you need to talk. For example, in my class. So, saya sedang berada di program pemerintahan untuk go to higher education PhD ya, untuk pergi kuliah S3 di luar negeri. In other IELTS class. Jadi saya berada di kelas IELTS, di mana in my class there are 46 person yang dibagi menjadi 3 kelas. So I have 17 in my class. The background is variety, banyak. Psikologi klinis, farmasi juga ada tuh dari UMP di kelas saya. Ada lagi psikologi, ada lagi engineering, ada lagi marketing, ada lagi admin dari Dirjen Dikti. So there's a lot of background. Backgroundnya banyak. Tapi waktu dosennya nanya, coba dengar video ini dan try to talk. Semua pada ikut ngomong gitu, semangat ngomongnya. So that's higher education. So when you sit in a higher education, for example S1, S2, S3, itu higher education ya. Karena not all people can get that privilege. Nggak semua orang bisa dapat hak istimewa untuk kuliah. So when you got it, use it wisely. Gunakan dengan bijak. For example, if Miss Nike tanya, bisa ceritakan? Then you have to berlomba-lomba bercerita, Miss, me. So, the lecturer will know, orang akan tahu that you understand. Nah, if the situations you do not speak, how the lecturer will know that you understand? Bagaimana tahu Anda paham? For example, Barely, the video is in English ya, but Barely try to explain in bahasa. Artinya apa? Barely paham bahasa Inggris, barely just do not know how to say it in English. Kan gitu. Jadi barely cuma butuh cara atau butuh waktu untuk mentranslate-nya in English. Artinya apa? Not all of my student can speak English. Nah, itu kasihannya sayangnya. Dari situ kan saya tahu, oh ini yang harus saya lakukan. So that's salah satu benefit kalau disuruh ngomong ya, talk. So you need to adapt. Kalau di kelas farmasi, kelas akun, kelas hukum, dosennya gimana. Tapi kalau di kelas bahasa Inggris, you need to adapt yourself with the class. Tapi Barely already did a good job ya. Barely udah berani enough untuk menceritakan tentang the video. Dan we go back to the video that it is correct, benar kalau the video is talking about regret, ya, penyesalan. So when we talk about regret, we use the tenses that is called past perfect tense. Now I'm going to continue our materials. Ini nggak akan saya pakai ya, karena saya udah pakai tanyakan. What they are talking about, mereka lagi membicarakan apa tadi? Penyesalan temannya ya. Terus apakah Alan bisa terbang ke California? Yes. Tapi harus book lagi, pesen lagi tiket. Why did Alan miss the flight? Kenapa ya? Karena Alan ketiduran, HP-nya
airplane mode, jadi nggak kebangun alarmnya. Now, wait, kebablasan. Aduh, nah, mana sih? Kok gesernya jauh banget? Oke. So, from the video, we know that Alan was so regretful. Alan tuh menyesal sekali. Karena apa? At 9 p.m., Alan forgot to turn on his alarm. Alan lupa untuk untuk menyalakan alarmnya. At 9 a.m., di gambar sebelah kanan, ada dua kejadian yang berbeda ya. 9 a.m. dan 9 p.m. Jam 9 malam, forgot to turn on his alarm. Dan at 9 a.m. he got up late. Dia bangun terlambat. Jam 9 pagi. Ini adalah sebuah penyesalan yang terjadi. So, you need to pay attention when you telling about a regret in past perfect tense, both on situations, pada situasi masing-masing, they using some word that is called verb. Mereka menggunakan kata yang disebut dengan verb. The verb here is the forgot, jam 9 p.m. Dan pada jam 9 malam, wordnya adalah got up. Jadi dia menggunakan kata kerja kah? Yes. But the interesting, the verb is different. Verbnya itu beda. Why different? Because when you remember about the word forgot, itu kan biasanya bukan forgot, tapi forget. Yes? And when you say kamu bangun terlambat, you say get up late. Get up. But here, it is written got up. So you found two things. Kamu menemukan dua hal. In past perfect tense, ada dua waktu. Ya. Dan in past perfect tense, the verb is different. Beda kata kerjanya. Now, look for another example. Maka saat kita kombinasikan kalimatnya, we combine the sentence antara dua kejadian tersebut, kalimatnya menjadi Alan had forgotten to turn on his alarm, so he got up late. So it is a different sentence ya. Before we know that the sentence is separately. Kalimatnya berbeda. Kalimatnya berdiri sendiri-sendiri. Contoh kalimat before Alan forgot to turn on his alarm. Itu kalimat satu. Kalimat dua, he got up late. These sentences can be combined or can be mixed, bisa digabung menjadi satu kalimat. The sentence still the same. Kalimatnya masih sama, Mbak. Nggak ada yang beda. Nggak ada yang dibuang. Yang ada apa? Additional. Hanya ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Had. Alan had forgotten. Ya, dari forgot menjadi forgotten on the upside, di bagian atas ya. To turn on his alarm, itu masih sama ya dengan di bawahnya. And then, apa additional tambahannya adalah so. Jadi, he got up late. Kayak gitu kalimatnya. So, from separate sentence, they can mix into one sentence, tapi dengan sedikit perubahan. Dengan ada beberapa perubahan. Perubahan pertama ada tambahan had, di mana sebelumnya nggak ada ya. Had sama so di belakang. Tapi the forgot itu become forgotten. Jadinya forgotten. Now let's take a look for the second sentence. We know in this, had forgotten ya. Ini dia, saya lupa mengeluarkan garis bawah hijau ini. Artinya di sini ada perubahan. Now kita go to the next sentence. So we have two pictures. The first picture jam 8.
The second pictures is jam 8:15 or 8:15 and 8 p.m. Jam 8 dan jam 8:15. Di sini kalimatnya I was so regretful. On the first sentence, the train left at 8 a.m. On the second sentence, I come to the train stations at 8:15. Ada 2 jam, yang satu jam 8, yang satu jam 8:15. Sebelumnya saya bilang ada 2 kondisi pada hal ini, jam dan kata kerja. If we look to the sentence, the verb, kita lihat pada kalimat ada kata kerja, ada. Mana? Yang pertama itu left. Bentar, sinyal saya. Oke, tampaknya udah aman ya. Yang pertama itu the verb left. Yang kedua itu came. Kalau kamu bilang mau pergi kan bukan left ya, go. Nah, tapi ini kok kata kerjanya pakai left. Yang kedua pakainya came. Itu dari kata kerja bentuk pertama, come. Seperti contoh sebelumnya, from the previous example, we can mix this into one sentences. Let's see. The train had left the station when I came there. Nah, si left di bawah itu masih sama dengan bentuk di atasnya. Cuma ada perubahan. Yang ini pakai had, di belakangnya pakai when. Sementara tadi pakai so. Ada 2 kalimat itu, ingat ya. Terus kata kerja yang kedua, kalimat kedua itu sama. Came di bawah, di atas tetap came. Yang beda itu penambahan had dan when. Kemudian itu saja. Kata kerjanya tidak berubah. Jadi bingung ya. Tadi kata kerjanya berubah. Kok ini kata kerjanya nggak berubah, Miss? Emang boleh seperti itu, Miss? Bisa. Nanti kamu tahu alasannya. We go to the third sentence dulu. Kita pergi ke kalimat ketiga. Ini tambahannya ya, had left. The third sentence. Dia sangat menyesal. For example, jamnya berbeda at 8 and at 9. Jam 8, I left my wallet at home. Jam 9, I couldn't buy anything in store. Is there any verb? Yes. Ada kata kerja? Ada. Kalimat pertama, kata kerjanya left. Kalimat kedua, kata kerjanya buy. I couldn't buy anything. Nah, itu dia. Sekarang, kata kerja berbeda. How can we mix it? Bagaimana kita mix? Kalimatnya menjadi seperti ini. I had left my wallet at my home. So I couldn't buy anything in the store. Jadi dia pakainya so. Tadi kan pakainya went. Kata kerja di bawah left sama dengan di atas. Couldn't buy itu yang di bawah sama dengan di atas. Okay, let's see. Ini had left merupakan tambahan yang sama dengan kalimat lainnya. Okay. Now, you already see 3 sentences ya. Ingat tadi ada perubahan waktu. Yang satu waktunya lebih cepat, terus ada keterlambatan, ada jeda waktu. And then yang kedua, masing-masing waktu itu ada kejadian. Dari mana? Taunya ada kata kerja. Kemudian tambahan yang ketiga, every sentence can be mixed into one. Bisa digabung menjadi satu kalimat. Dan dia ditambahkan yang namanya had. Kalimat belakangnya, yang kalimat kedua, when mixed, bisa ditambahkan so atau when. Ada 2 opsi di situ ya. Tadi kita lihat so sama when. Now we need to find out
What is the reason? So when we use past perfect tense, kapan kita pakai past perfect tense? Penjelasannya begini. Di sini ada keterangan waktu ya, past perfect dan simple past. Semua itu terjadi pada masa lampau, bukan masa sekarang, bukan masa depan, masa lampau. So the reason is first, we use past perfect tense to show the order of two past events. Untuk menceritakan urutan kejadian pada masa lampau, tapi ada dua kejadian. Itu dia yang dimaksud dengan two past event, menceritakan dua kejadian lampau. One event, ada satu kejadian, happen before the other event. Ada satu kejadian yang terjadi sebelum kejadian yang lainnya. Apa tadi? Dia bangun telat, itu satu kejadian yang terjadi dahulu. Yang kedua, dia ketinggalan kereta. Yang ketiga, dia ketinggalan dompet. Jadi ada satu kejadian yang terjadi dulu, baru ada kejadian berikutnya. Namanya aja udah two past event. Semua terjadi pada lampau. Bukan sekarang, bukan masa depan. So, we are going to memorize the verb. The meaning is, artinya apa? Kita akan mengingat the verb in the past. Kata kerja dalam bentuk lampau. Now, in past perfect tense, this is another example. My sister had slept, I got home. Kalimatnya bisa diubah. Tadi ingat ya, ada when, kata hubungnya. Jadi when itu ternyata bisa pindah ke depan loh. When I got home, my sister had slept. Bisa nggak diubah ini kalimatnya? Bisa. Si my sister-nya kita pindahin ke depan. My sister had slept when I got home. Jadi posisinya ternyata kelebihannya selain dia kata kerja yang bisa digabung menjadi one sentence, ternyata it is interchangeable. Interchangeable, semoga nggak salah katanya, kalau nggak salah interchangeable itu adalah bisa digonta-ganti. Dari posisi belakang bisa ditaruh ke posisi depan, asal bagaimana pakai koma. Kalau tadi kan kalimatnya nggak ada koma ya Mbak Mas. Listen my explanation ya, dengarkan jelasannya. Kalau tadi nggak pakai koma, waktu when berada di belakang. Ini, when you change it, when maju ke depan, atau when itu pindah ke depan, you need to add koma. When I got home, saya sampai di rumah, koma, my sister had slept. Jadi gitu kalimatnya. Oke? Lanjut. Nah, berikutnya ada penjelasan. When don't we use past perfect tense? Kapan sih kita tidak boleh pakai past perfect tense? Ini kalimatnya. Greek theater began in the 6th century before BCE ini before Chris saya lupa. BCE before Chris era, I don't know. Ini tahun dulu sebelum Masehi gitu. In Athens. Jadi dia menceritakan Greek itu mulai di 6th century. Nah, karena ini cuma ada satu kegiatan, we don't use past perfect when there is only one past event. Kalau hanya ada satu kegiatan, kita nggak pakai past perfect tense. Walaupun, even though, it happened a long time ago. Jadi walaupun dia terjadi pada masa yang lampau, udah lama banget, dan only one situation happen. Cuma ada satu aja yang terjadi. We don't use past perfect. Ini namanya past aja. Simple past. Yang terjadi pada masa lalu. Jadi past perfect itu udah jelas unik kalau dia dipakai karena menceritakan two actions. Dua kejadian. Gitu ya. So this is the structures. Ini pola kalimat when you want to create a past perfect tense. So you need to add the subject first, and then had, and then the past participle.
If you want to make the negative, tinggal tambahkan not, menjadinya had not. If you want to make interrogative atau kalimat bertanya, had-nya pindahkan ke depan. Apa itu past participle? Nanti kamu tahu setelah ini. Past participle adalah kalimat yang ada atau kata yang ada on the past. Jadi bukan bentuk pertama, tapi bentuk kedua or bentuk ketiga. I give you some minutes if you want to write down. Kalau kamu mau mencatat. With Miss Nika, saya lebih prefer mencatat ya. If you screenshot, then you need to write it down later on your book. Karena apa? Kita percaya di tangan kita ada saraf. This nerve. Saraf ini akan ngirimin sensor ke kepala kita. So we can memorize. Kita bisa mengingat and remember. Okay, continue ya. I suppose you already write down some notes. Ini sudah ngomongin structure-nya, sekarang let's see the verb. Oh, bentar belum, masih conjunction. Conjunction itu adalah kata hubung ya. Lihat tadi ada beberapa kata hubung yang kita pakai. Yang udah tersampaikan adalah when dan so. Conjunction is kata hubung. Tadi saya bilang, there are two sentences that is mixed into one. Kalau kita combine sentences into one, berarti harus ada kata hubung. Nggak bisa kita ngegabungin kalimat, nggak ada kata hubung. Nah, the kata hubung in English is, bahasa Inggrisnya adalah conjunction. So, in conjunct the sentence or in combine the sentence, we can use some options. Ada beberapa opsi yang bisa kita pakai. Tadi, we already heard about so and when. This is, bisa pakai another. Before dan after. Tapi di sini juga ada by the time. So, 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 ways to combine the sentence. Ada 5 cara buat ngegabungin kalimat itu menjadi satu. Let's see one another ya. The first sentence is Rizky had cleaned his room before I came. Jadi before ada I came. I came after Rizky had cleaned his room. Nah, after-nya di depan nih. Oke. Ini yang belum ada contohnya tadi. Atau yang ketiga. The train had left the station. Saya bacakan dulu ya. When I came there. Ini yang kita pakai tadi. Dan yang keempat. The train had left the station by the time I came there. Dan yang terakhir. I had left my wallet at home. So I couldn't buy anything in the store. Dari kalimat ini kita lihat ya, setelah before benar, ada I, ada came. Beda setelah after, ada Rizky, ada had, ada clean. Jadi yang tadinya had clean di depan, ini ya, pindah ke belakang. Karena after. Different with number 3, setelah when, itu ada penjelasan subjek I came there.
Nah, this is the easiest one. Ini yang paling mudah. Karena apa? Kamu nggak terlalu banyak merubah pola kalimat. Kamu tinggal menggabungkannya aja. You just need to combine them. Menggabungkan dengan add some information, menambahkan informasi sedikit. Informasi apa yang ditambahkan? Yang tadi itu had. Ya, ini kan ada had nih, had left. Kalau dia kalimatnya sendiri-sendiri kan had-nya nggak ada. Itu yang satu. Opsi, the best options is using when. Yang ketiga, yang keempat, the sentence not very hard, not quite easy also. Nggak susah, nggak mudah juga. Di sini the train had left the station by the time I came there. Jadi setelah by the time ada I came, ada there. Jadi ada subjek, ada came, ada there di situ. Agak sama dengan when. Ya. Lihat polanya, had left the station sama dengan yang di atas, cuma si when diganti dengan by the time. Oke. Jadi number 4 itu juga opsi yang tepat. Untuk menggabungkan kalimat dengan menggunakan by the time. Yang terakhir yang kita pakai juga yaitu so. This is the same. Ya. I had left my wallet at my home, so I couldn't buy anything in the store. Jadi ini juga hanya combine the sentence, menggabungkan aja, tidak merubah banyak posisinya, tapi menambahkan sedikit had. Oke, lanjut. Sorry, tadi ada interupsi dari anak-anak saya. Jadi, saya remind you again, kalau dalam menggabungkan kalimatnya kita pakai when, boleh, by the time, boleh, sama so. Itu yang paling gampang. Tapi doesn't mean that you do not need to understand about how to use before or after. Kamu juga harus mempelajarinya. Cuma ini posisinya berbeda. Kalau ini kan dia kalimat kedua berada di belakang nih. Sorry, kalimat kedua. Kalimat pertama. Jadi yang ada had, saya kembali dulu ya. Nah, ini had, dan had semua ada di depan. Saat kita menggabungkan kalimat kan had posisinya in the beginning. Nah, it will be different kalau kamu pakai after. Had-nya tuh pindah ke belakang. Walaupun sama, before ini wujudnya dengan when, sama nggak nih when? Sama. Karena kalimat pertama kan pakainya had cleaned. Jadi had-nya tetap di depan. Jadi si had inilah kata kunci kita. So we mix the sentence, kita pasti butuh menambahkan had. And most of the sentence here, had-nya itu at the beginning of the sentence. Si before had-nya di depan, when juga had-nya di depan, sama dengan by the time, sama dengan so. Yang beda itu cuma si after. So, by understanding the position, dengan memahami posisinya, you can memorize the structure. Kalimatnya itu seperti apa. Atau adverb, kata keterangan tambahan, ya. Nih, dia pakainya just done already. Heru had just left before his father came. Dia pakai had, just. Ditambahkan just di antara had left. Tadinya kan nggak ada just, langsung had left. Mundur dulu ya, lihat contoh ya. Nih, lihat had. Ini kan had clean, langsung. Had diikuti kata kerja clean. Had diikuti kata kerja left.
Had diikuti kata kerja left lagi, had left. Jadi nggak ada just. Nah, jadi just di sini hanya menambahkan keterangan tambahan. Just is used when one event happens immediately before the others. Jadi terjadinya tuh benar-benar baru banget gitu. Sebelum kejadian yang berikutnya. Karena ada 2 kejadian ya. Misalnya baru 1 detik yang lalu nih terjadi. Nah, kamu boleh pakai just. Atau 5 menit, atau setengah jam. Pokoknya kejadiannya itu just, baru. Bisa 1 menit, bisa setengah jam, bisa 5 menit. Definisinya adalah barusan banget. Nah, that is just. You can add just between the had dan left dan kata kerjanya. Atau already. Already is used when one event happens earlier than expected. Already itu terjadi saat ada satu kejadian terjadi, tapi nggak diduga malah udah terjadi duluan. Harapannya Miss Nike baru datang jam 10. Tiba-tiba nggak diduga Miss Nike datang setengah 10. Itu kan suatu kejadian tak terduga ya. Nah, kamu boleh pakai already. So, the bottom line, just and already ini adalah untuk menambahkan keterangan saja. Ya, agar ada penjelasan kalau baru terjadi atau kegiatan yang mendadak terjadi di luar dugaan. Already and just. Just baru, already not expected, nggak diduga terjadi. Di mana posisinya? Between had and left. Between had dan kata kerja bentuk ketiga. Gitu ya. Left, started itu kata kerja bentuk ketiga. Now, move ya. Okay. This is the hardest part. Ini bagian sulit. Attention. Please remember. Dalam kalimat bahasa Inggris, kamu tadi melihat ada kata-kata yang berubah. Kata kerja yang berubah itu sering disebut dengan regular or irregular verb. Nah, ini dia. Karena kamu harus master the verb. Harus menguasai kata kerjanya. Regular verb. Kita pakai regular karena we don't have to change the verb. Nggak perlu kita gonta-ganti. The sentence atau the word, sorry ya, is the same. Bukan sentence tapi word. Katanya tuh sama aja. Beda dengan irregular, do not follow a consistent pattern. Dia nggak ngikuti pattern yang konsisten. Masing-masing irregular itu punya bentuk yang unik. Kita lihat contoh bagaimana yang dimaksud dengan regular and irregular. I tell you again, that regular and irregular adalah kategori kata kerja. Karena the verb di sini divided into 2, dibagi menjadi 2. Regular and irregular verb. Regular berarti verbnya itu hanya ditambahkan d, ed atau ied. Nggak berubah bentuknya sama, tapi hanya ditambahin akhiran. It will be different with the irregular verb, where the verb itu not a consistent pattern. Polanya tuh nggak konsisten. Makanya dia berubah-berubah. This is an example. We see the example here. Ini adalah beberapa contoh yang irregular. For example, bite. Verb 1 menjadi bitten. Break menjadi broken. Jadi ini verb 1, this is verb 3. Verb 2-nya nggak ada dipakai di sini. Jadi break, bentuk 2-nya, broke, bentuk ketiganya, broken. Bring, membawa. Build, membangun. Verb 3-nya pakai T. Jadi nggak sama ya, bentuknya berubah. Buy, menjadi bought. This is interesting. Come, sama aja. Come menjadi come. Kalau do, saya nggak begitu semua baca ini ya. Saya hanya baca ini yang sering familiar di telinga. Do, verb 2-nya did, verb 3-nya done. The same with draw, menggambar. Verb 2-nya drew, verb 3-nya drown. Verb 2-nya drink, drank. Drink, drank, drank. How about eat? Verb 2-nya ate. Eat,
menjadi AT menjadi eaten. So this is the change of irregular verb, di mana kata kerja bentuk 1 will be different with verb 2 and also different with verb 3. Juga beda dengan verb 3. Because this is past perfect, we focus on the verb 3. Pada kalimat pertama yang ada had, kita fokus pada verb 3. Verb 3 itu yang ada setelah pa. Nah, I think you cannot write down all of this. You need to screenshot and then later you put in on your book. Di screenshot dan dipindahkan ke buku. The bottom line again, you need to memorize the verb. Harus paham semua kata kerja. Kata kerja yang dalam present, kata kerja yang dalam lampau. Present is the black one, and the color one is itulah kata kerja yang on the form of verb 3. Dalam bentuk kata kerja ketiga. Jadi banyak yang harus diingat dalam past perfect tense. This is for example. Saya lihat ini. I was late. The teacher bla bla bla. Ada kata kerja, ada already. Ingat tadi already kalimatnya digunakan buat apa? Penjelasan tambahan ya di antara kata kerja. Already a quiz when I got to class. Oke. Sekarang, mana kalimat yang tepat jawabannya? Ini cuma satu doang. Coba berpikir, which is the correct answer? C, Miss. C, very good. Vina, siapa yang jawab? Vina, is it Vina? Yes. Vina, benar pakainya C, karena dia harus ada had, terus kalau ada already, berarti di tengah-tengahnya sama dengan fungsi just ya. Baru ada give menjadi given. Benar ini, karena give-nya sama semua. Besok kalau diubah yang satu give, yang satu gave, yang satu given, mungkin kamu ambiar pikirannya yang mana jawabannya. Jadi, you need to learn. Sebentar, sinyal. Okay. You need to learn and memorize the change of each verb. Harus tahu perubahan dari masing-masing kata kerja. The verb 1, the verb 2, and the verb 3. Gitu, yes? Okay. Complete the sentence. Okay. By the time we go to the station, my sister train, di situ ada had already left. Number 2. Ada jawabannya nggak ya? Oh, ada dong. Oke. Saya kasih tahu dulu nanti yang nomor 3. When my grandmother phoned, I had just finished doing my homework. Jadi had just finished, finishnya udah dipakai nih. Nih, finish sudah. How about number 3? Ada yang tahu jawabannya? He come on. Yang mana ya? Ingat ya, ini direkam ya, Mbak. Mas, ini membantu nilaimu nanti di akhir. He get up really hard at school all year, so he got excellent marks in his exams. Bukan. Jadi, yes, di jawabannya apa tadi pakai kata kerja? Get up. Up. Get up. Get up is the correct answer, but I think you missed something. Tampaknya kamu ketinggalan sesuatu. Kita lihat ya. Dia berubah menjadi apa? Let's see. Nah, kalau kamu menjawabnya misal tadi get up, dia harus berubah katanya. Sama dengan ini jawaban yang tepat hanyalah work ya. Adalah, bukan hanyalah. Adalah work. Karena kalimatnya kan, he had work really hard at school all year. Udah bekerja sangat keras, bukan bangun dengan lebih pagi. Jadi dia mendapat jawaban atau nilai yang bagus. Nggak apa-apa. Syarani itu udah bagus. The benefit of Syarani is berani ngomong.
Tidak peduli masalahnya salah apa benar. The point is, you brave enough to express your thought. Berani untuk mengekspresikan pikiran Anda. Thank you, Saharani from accounting. How about number 4? I will erase the work. Kita udah pakai work di sini ya. Gitu. So there's still good. Masih ada still. Good up, Miss. Good. Okay, good up. Yang mana dia? Number 4. Siapa yang menjawab tadi, Mbak? Magdalena. Oke, Magda. Magda jawab got up. Got up aja, Mag. Gimana sih manggil namamu? Magda. He had got up late. Yes, he had to got up late kalimatnya. Kita lihat ya, Mag. This one is correct. Jadi jangan lupa selalu menambahkan apa? Had. Ya, karena ini kan ada pakai had ya. Nih, itu ada had. Ini ada had. Semuanya harus pakai had. Jangan lupa harus ada had. Karena kuncinya yang ada di rumus. Jadi get up udah ditambahkan got up. How about number 4? Had just begun. Had just begin, kata Prasetyo dari hukum. Let's see ya, Mas. Had just begin. Salah, Mas. Ini got up ketinggalan. Kalimatnya kan diubah. Di atas kan udah got up. Ngetiknya salah apa? When they go to the cinema, the film had just begin. Kalimatnya itu jangan lupa berubah ya, Mas. Bukan begin, tapi menjadi apa? Bisa nggak ngasih tahu saya? Yes. Ini ballpoint-nya agak menulis dengan stylus saya, baterainya lagi habis. Jadi saya nggak bisa nulis di layar. Oke, gitu. Jelek nggak apa-apa, tapi tahu jawabannya ya. Begin. Oke. Begin udah. How about number 5? There are 3 more. Terima kasih Mas Muhammad Prasetyo. Brave enough to talk. Good. When he got back from the holiday, he found that someone blah 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 his car. What is the answer? Hanya tinggal Desi. But before holiday, he found that some had stolen his car. Very good. The answer is stolen. Had stolen dari kata steal, ya ini menjadi stolen. Very good. Mbak Desi. 2 more. Still udah, tinggal miss sama stop. Which one is miss, which one is stop? Tinggal pilih aja. Cap cip cup kembang kuncup. Biasanya begitu mahasiswa. Number 7. What is the correct answer? We had to take a taxi home for the station because we had missed the last bus. Yes, Mbak Emi bilang missed. Miss menjadi, ya saya coret dulu ya. Menjadi missed. Jadi ditambahkan. Missed adalah kata regular. Kata yang tinggal ditambahkan ed. Jadi yang terakhir semua udah pasti tahu jawabannya stop. Dia tinggal ditambahkan stop it. The 2 men had stopped it, arguing by the time the police arrived. Okay. So from this sentence we know kalau left itu adalah irregular, finish regular, kata kerjanya ya, IR ini. Work itu adalah regular. Kalau got up dari get menjadi got itu adalah sorry, salah. Ini adalah irregular. Okay. Karena get menjadi got ya. Stolen berubah juga, began. Ini adalah irregular. Stolen juga irregular.
Dari still menjadi stole, this one is regular. Had stop juga merupakan irregular. So that is the answer. So there are a lot of things that you need to remember. You need to able to combine the sentence. Kamu harus bisa menggabungkan dua kalimatnya. Dan waktu kamu gabungkan, don't forget, harus ada yang namanya had, don't left. Jangan tinggalin si had ini, nggak boleh. Saat kamu tinggalkan dia, kalimatmu salah. Dan if you use had, kata kerjanya harus apa? Verb 3. Ya, this is the kata kerja. Jangan sampai kata kerja bentuk kedua setelah had. Setelah had semuanya kata kerja bentuk ketiga. Yes? Oke, I will stop there. Nanti akan kelamaan. Dari jam berapa ini? Semoga masih ada waktu. Enjoy the weekend ya, long weekend. Oke, I will stop share. Semoga udah catat semua atau screenshot oret-oretan saya untuk dipindahkan ke buku. I will stop share. Before I close our session today, do you have questions? Adakah pertanyaan? Belum, Miss. No, Vina. Anybody from others program? Pharmacy, no. How about B? Pharmacy B, accountant, and law. Is that clear enough, my explanation? Yes. Kayaknya ada ya beberapa yang mengangguk ya, berarti aman. Oke, semoga semua penjelasan itu bisa diterima dengan baik. Thank you everyone ya for joining my class in the tanggal merah. What is the bahasa Inggris in tanggal merah? National holiday. Thank you for joining me for national holiday. Farah bisa tidur lagi karena matanya masih bengkak, mungkin tadi begadang. Dan yang menguap dari tadi itu bisa lanjut tidur. Dan yang kelihatan belum mandi bisa dilanjut mandinya. So, saya akan tutup, saya tidak akan panjang-panjang lagi. Terima kasih semuanya sudah bekerja sama masuk di kelas saya di tanggal merah ya. Saya hargain itu, mau memahami kondisi, saling memahami. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much everyone. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Thank you, Miss. Yes, Miss, sama-sama. aku belum absen ya. Yes, Prasetyo ya. Jadi lupa belum absen. Prasetyo tadi Miss Nika udah panggil, Iya Miss, soalnya tadi tapi abah terlambat. masuk di Saya jam buat di sini. 9:11. Yes, saya buat terlambat di sini ya, telat ya. Miss, Oke. You may Terima kasih, leave. Miss. Yes, sama-sama.